অফার প্লাস টুইনের স্পেশাল অফার। প্লাস টুইন ইনোভেটিভ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির প্লাস টুইন মেটেরিয়ালের ওপর আমি আমার এই ওয়্যার হাউসের বিশাল স্টকের ওপর স্পেশাল অফার দিচ্ছি, সামার অফার। ইকোনমিক সিরিজ, স্পেশালি ইকোনমিক সিরিজ প্লাস টুইন মেটেরিয়াল কিন্তু আমরা 120 টাকা করে কেজিতে, 120 রুপিস পার কেজি। ইয়েস, আজকের দিন থেকে এই অফারটা থাকবে 7 দিনের জন্য, সবার জন্য 120 টাকা করে ইকোনমিক সিরিজ প্লাস টুইন स्पेशल ऑफर फॉर यू। आज ही बुक करूँ, आज आपको बुक करना पड़ेगा। स्पेशल ऑफर प्लस ट्विन 120 रुपीज़ पर के जी फॉर इकोनॉमिक सीरीज ओनली, नॉट पिरामिड सीरीज, इकोनॉमिक सीरीज ओनली 120 रुपीज़ पर के जी। प्लीज़ हरी अप, आप बुक करो। आप जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ऑर्डर भेजो, हम फटाफट डिस्पैच करेंगे। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर। प्लस ट्विन के ऊपर स्पेशल ऑफर 120 रुपीज़ पर के जी, फुल स्टॉक अवेलेबल।